Assalamualaikum. Nama saya Dr. Munira Ismail daripada Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi. Saya akan menghasilkan satu video yang akan menunjukkan proses pengajaran dalam talian segerak dengan menggunakan perisian Microsoft Teams dengan menggunakan feature screen recording. Without further ado, saya akan terus pergi kepada MS Team saya lah. Jadi saya sudah set up kelas yang akan saya ajar pada semester hadapan, iaitu bertajuk Security Terbitan dan Pengurusan Risiko. Subjek ini akan diambil oleh pelajar sarjana matematik modul matematik pengurusan. So let's go straight to the class. Kelas ini saya sudah generate a unique team code yang akan saya berikan kepada pelajar apabila mereka sudah mendaftar semester hadapan. So untuk proses pengajaran dalam talian segerak, saya akan menggunakan feature Meet ni lah. So tekan butang Meet. Kebiasaannya saya akan meletakkan tajuk berdasarkan nombor bilangan lecture yang saya berikan. Contohnya ini merupakan kuliah pertama. So this would be lecture 1. Saya juga akan letak topik Contohnya for lecture 1 saya akan mengajar tentang introduction to derivatives. Alright, once topik sudah selesai, saya akan terus klik butang join now. So we're waiting for it to be connected. I'm not so sure why the video isn't working. My guess is that because currently screencast Formatic sedang menggunakan video saya, so my guess is that most probably that's why MS Team cannot have access to my camera. But it's okay. Saya akan tunjukkan. Untuk kelas saya, selalunya saya akan menggunakan PowerPoint slide. So untuk berkongsi PowerPoint slide dengan pelajar, saya akan share content. So kebiasaannya saya sudah sediakan PowerPoint slide saya di Windows di bahagian Windows. So ini contohnya. Alright. So ini adalah PowerPoint slide untuk kuliah saya yang pertama, which is Introduction to Derivative. So antara features yang saya sering gunakan dalam PowerPoint slide ini adalah menggunakan feature pen. Alright. So in order for me to do that, I have to convert this into a full screen. Alright. Full screen. So this is the full screen mode, dalam PowerPoint slide. So feature yang saya sering gunakan adalah, saya akan right click, pergi ke power pointer option dan pergi kepada pen. So feature pen ini membenarkan saya untuk menulis sebarang nota tambahan, ataupun ia sangat berguna apabila saya cuba untuk menerangkan sesuatu kepada pelajar. This is very useful, especially when my lecture adalah berkaitan dengan mathematical equation, or you want to solve a problem or something and you want to demonstrate to the student. So feature pen ini sangat berguna. Contohnya untuk chapter 1, Introduction to Derivative, saya hendak menerangkan kepada pelajar terdapat 4 jenis security terbitan. So there are 4 types of derivative security. Right, 4 types. So the first one is option. Right, so you have option.
And then the second one is futures. Okay, futures. The third one is forward and swap. Okay, selain daripada feature pen, okay, saya sekiranya terdapat typo semasa saya menulis, saya boleh menggunakan feature eraser. Okay, so sekiranya ada typo, I can simply erase lah. Okay, so let me erase everything. Alright. Okay, so that's done. Alright. Satu lagi feature dalam PowerPoint slide yang saya rasakan sangat berguna untuk pengajaran dalam talian segerak saya adalah feature laser pointer. Alright. So dengan laser pointer ini, saya dapat membantu pelajar untuk fokus kepada apa yang saya cuba terangkan. Contohnya, okay, now we are going to cover chapter 1. And the title is Introduction to Derivatives. Okay, saya dengan bantuan laser pointer ini, saya berharap pelajar akan lebih fokus dan dapat mengikuti kuliah saya dengan lebih baik. Okay, right. So that's enough with PowerPoint slide. Okay, antara cara lain yang saya sering gunakan dalam talian pengajaran dalam talian segerak saya adalah apabila saya hendak menunjukkan ataupun saya hendak berkongsi dengan pelajar website-website yang berkaitan dengan topik kita lah. Okay. Contohnya topik Introduction to Derivative. Okay. Saya hendak jelaskan kepada pelajar bahawa di Malaysia security terbitan didagangkan di Bursa Malaysia Derivative. Okay, so I want to share Bursa Malaysia Derivative website with the students, alright? So apa yang saya boleh lakukan adalah sekali lagi pergi kepada share content, okay? Share content di MS Team, alright? So, okay, let's say, sorry, this is usual glitch that's always happen, okay? While using MS Team. Okay, so saya akan share content. Saya hendak share website. Okay, website Bursa Malaysia Derivative. Biasanya saya akan buka siap-siap dalam Windows saya supaya saya mudah nak cari. Okay, so this is okay, the website of Bursa Malaysia Derivative. Okay, so saya boleh tunjukkan kepada pelajar. Okay, Bursa Malaysia Derivative ini, website Bursa Malaysia Derivative ini mengandungi semua maklumat yang perlu kita ketahui tentang security terbitan yang didagangkan di Malaysia. Okay, contohnya kita nak cari jenis security terbitan yang didagangkan di Malaysia. Okay, student can just click trade, go to derivative. Okay, and then we go to kat bawah ni. Okay, there are 3 types of derivative that is being traded in Malaysia, which is commodity, equity and financial. So kalau student nak tengok jenis-jenis security terbitan berbentuk commodity, okay, dia just klik kat sini. Okay, this is the list, okay, of all the commodity derivatives that are being traded in Bursa Malaysia Derivative. Okay, right? So MS Team is very flexible dan feature ini adalah sangat berguna jika sekiranya kita hendak berkongsi maklumat lain selain daripada apa yang ada dalam PowerPoint slide kita dengan pelajar. Alright. So saya akan tunjukkan satu contoh, okay, pengajaran dalam talian segerak yang telah saya jalankan pada semester lepas menggunakan MS Team. Right, so the lecture is stochastic process. Okay, so the duration of the video is actually 1 hour. Okay, tapi saya akan pilih lah. Okay, so saya akan pilih. So semasa kuliah bermula,
Okay, selalunya saya akan berkongsi Google Form untuk mengambil kehadiran di bahagian chat. Okay, alright. So this is the list of conversation with my student. Okay, mana tadi? Conversation dengan student saya. Right. So, right. This is the conversation with my student menggunakan chat. Okay, so this is a video that has been uploaded on Microsoft Stream. Okay. Okay, computer audio saya is not working. Okay. So anda tak boleh dengar lah apa yang saya kuliahkan dalam video ini. But I will walk you through. Okay. So untuk kuliah ini basically the first part saya mengadakan sesi ice breaking lah dengan pelajar. So this is mainly ice breaking session. Okay. So ini pelajar memperkenalkan diri mereka because this is our first lecture. This is feasible because student dalam proses perkastik ni tak ramai dalam 17 orang. So it is possible for me to conduct a ice breaking session. Tapi sekiranya kelas itu terlalu besar, I think it is not feasible. Jadi pencara perlu mencari cara lain lah. Okay. Right, so this is the ice breaking session. Okay, so after that saya walk menerangkan kepada pelajar tentang what are the latest update berkaitan dengan proforma kerana kita mengalami COVID-19 So this is actually my first lecture menggunakan MS Teams. Okay, so I gave them a quick briefing what are the adjustment that we have made on the proforma dan tarikh-tarikh kuliah dan exam dan sebagainya. Okay, so basically the first part semua adalah berkaitan dengan is more of a introduction or briefing section. Okay, next saya masuk kepada topik lah. Okay, topik lecture 1 saya. Alright. So saya menggunakan macam yang saya terangkan tadi lah, menggunakan feature pen untuk menerangkan kepada pelajar. So dalam kuliah ini saya hendak menerangkan kepada pelajar tentang konsep random variable. Okay. So saya hendak menunjukkan bahawa random variable adalah dalam bentuk whole numbers. Okay. So saya berikan contoh. Okay, saya berikan contoh random variable adalah dalam bentuk indeks. Okay, so kita boleh gambarkan random variable tu, okay, in a discrete time form. Okay, so saya telah melukis satu graf, okay, untuk menunjukkan dia adalah discrete, okay, and it is being represented as a whole number. Okay, so y-axis ni saya terangkan, okay, it is in a discrete time form. Okay, so y-axisnya pula adalah being represented by stop index. Okay, right, so itulah saya tulis index. Okay, so random variable is being illustrated using stop index. Jadi itu sahaja video saya pada hari ini untuk tujuan menunjukkan proses pengajaran dalam talian segera. Okey, terima kasih kerana mengikuti video ini dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.